ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران ایم پی سنجے سنگھ نے مظفر نگر جنسی زیادتی معاملے کی سماعت فاسٹ ٹریک کورٹ میں کرانے کا کیا مطالبہ۔ رہنمائے دکن کے ایڈیٹر ان چیف جناب سید وقار الدین صاحب کا ہوا انتقال۔ ریاستی وزیر داخلہ مولانا جعفر پاشا سمیت دیگر اہم شخصیات نے کیا گہرے دکھ کا اظہار۔ نرمل میں مقامی ادارہ جات قانون ساز کونسل انتخابات کا پرامن اختتام۔ سٹی پولیس کی اسپیشل مہم کے تحت شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف چیکنگ کا سلسلہ جاری۔ شوہر نے کیا اپنی بیوی کا قتل، حیدرآباد میں افسوسناک واقعہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے جمعہ کے روز راجیہ سبھا میں بیٹیوں کی حفاظت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے اتر پردیش کے مظفر نگر میں لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے کی فاسٹ ٹریک عدالت میں سماعت کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ وقفہ سفر کے دوران یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے سنجے سنگھ نے کہا کہ 18 نومبر کو مظفر نگر سے 17 لڑکیوں کو پریکٹیکل امتحان کے نام پر لے جا کر پرائیویٹ اسکول میں رکھا گیا تھا۔ بعد میں نشہ آور چیز ملی کھچڑی کھلا کر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ اس معاملے کی سماعت فاسٹ ٹریک عدالت میں ہونی چاہیے تاکہ مجرموں کو 6 ماہ کے اندر سزا دی جا سکے، جس سے اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکے۔ مانور، آپ نے اس گمبھیر معاملے کو صدن میں اٹھانے کا مجھے موقع دیا۔ مانور، بیٹیوں کی سرکشا ایک گمبھیر سوال بنی ہوئی ہے پورے دیش میں، اور ایسا ہی ایک معاملہ مظفر نگر کا آیا ہے۔ مانور، 17 لڑکیوں کو پریکٹیکل کی پریکشا کے نام پہ 18 نومبر کو ان کے گاؤں سے لے جایا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 2 دن تمہیں پریکٹیکل پریکشا کے لیے رہنا پڑے گا۔ ان کے پریوار کو بہلا پھسلا کے ان بچیوں کو لے جایا جاتا ہے۔ ایک نجی ودیالیہ میں ان کو روکا جاتا ہے۔ مانور، ان کو کھچڑی کے ساتھ نشیلے پدارتھ دیے جاتے ہیں اور ان بچیوں کے ساتھ یون شوشن ہوتا ہے۔ یون شوشن کرنے کے بعد ان کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے زبان کھولی تو تمہاری پریکٹیکل پریکشا میں تم کو فیل کر دیا جائے گا۔ مانیہ، وہ بچیاں گھر آتی ہیں، اپنے پریوار کے پاس آتی ہیں اور بہت سنکوچ سے، بہت تکلیف سے کئی دنوں کے بعد ان میں سے ایک بچی نے اس پوری گھٹنا کا خلاصہ کیا۔ مانور، اس کے بعد اس کا پریوار تھانے پہ جاتا ہے، ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی۔ کوتوالی میں جاتا ہے، ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی۔ ایس ایس پی کے پاس پورا پریوار جاتا ہے، تب جا کے بڑی مشکل سے اس معاملے میں ایف آئی آر لکھی جاتی۔ مانور، میں آپ کے مادھیم سے ہاتھ جوڑ کے اس سرکار سے پرارتھنا کروں گا، کرپا کر کے ایسے دردانت اپرادھیوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے جس کا اداہرن پورے دیش میں دیا جا سکے۔ 17 بچیوں کے ساتھ یون شوشن۔ مانور، 17 بچیوں کے ساتھ۔ اور مانور، میں آپ کے مادھیم سے اپیل کروں گا سرکار سے، ونمرتا پوروک اپیل کروں گا، اس پورے معاملے کو فاسٹ ٹریک کورٹ بنا کے سنوائی کی جائے۔ مانور، یہ تاریخ پہ تاریخ اور 30 سال بعد جو معاملوں میں نیائے ملتا ہے، اس سے نیائے کے پرتی لوگوں کی آستھا ختم ہوتی ہے۔ کرپا کر کے اس پہ تو مت بولیے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ گمبھیر معاملہ اس پہ مت بولیے پلیز۔ آپ مانور، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے سرکار سے، فاسٹ ٹریک کورٹ بنا کے 6 مہینے کے اندر جو دوشی ہیں اس گھٹنا کے، ان کے خلاف سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے، جس کا اداہرن پورے دیش میں بنے کہ ایسی گھٹنائیں دوبارہ کرنے کی ہمت ہمارے دیش میں کوئی دکھا نہ سکے۔ بہت بہت دھنیواد سنجے جی۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ جناب سید وقار الدین، چیف ایڈیٹر روزنامہ رہنمائے دکن و صدر نشین انڈو عرب لیگ حیدرآباد کا جمعرات کی شب 11:30 بجے انتقال ہو گیا۔ وہ 82 برس کے تھے۔ ان کی نماز جنازہ مکہ مسجد میں آج بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔
नमाज जनाजा शेख उल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब ने पढ़ाई। तदफीन दरगाह मूसा खादरी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी आलम पुराने पुल में अमल में आई। जनाब सैयद विखारुद्दीन 2.5 माह से अलालत की बिना पर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जनाब सैयद विखारुद्दीन का इंतकाल ऐसे वक्त हुआ जब हिंदुस्तान का कदीम तरीन उर्दू रोज़नामा रहनुमाए दक्कन अपनी पहली सदी के जश्न का अहतमाम करने वाला था। जनाब सैयद विखारुद्दीन जनाब यूसुफुद्दीन के फ़र्जंद थे। उन्होंने 1967 में अपने बड़े भाई जनाब सैयद लतीफ़ुद्दीन के साथ रहनुमाए दक्कन को हासिल किया था। 1967 में इंडो अरब लीग हैदराबाद कायम किया। जनाब सैयद विखारुद्दीन को 2 साल कबल अरब लीग के 22 ममालिक की जानिब से दहली में मुनक़िदा एक तकरीब में तहनीत भी पेश की गई और हिंद अरब दोस्ती के लिए इनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। मरहूम को खाने काबा के गुस्ल में हिस्सा लेने की भी सआदत हासिल हुई थी। इनकी मौत पर ना सिर्फ मुल्क भर के दीगर ममालिक के भी अहम शख्सियात ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और मक्का मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया। साढ़े 11 बजे इंतकाल हुआ। समझता हूँ दुनिया में बहुत से सहाफ़ी आकर चले गए, हम विखार भाई की तरह कोई सहाफ़ी को नहीं देखे। वो हमेशा आवाम की खिदमत के लिए, हक़ के लिए लड़ते हैं और मैं समझता हूँ 100 साल कम्प्लीट हो चुके हैं उनके अखबार रहनुमाए दक्कन की। और उस अखबार के ज़रिए उन्होंने हमेशा आवाम की हक़ की बात की और आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं। आखिरी दम तक उनका यही मकसद था कि सभी लोगों के साथ इंसाफ को, ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्यूनिटी के लिए और मुसलमान हज़रात जो तालीम से पीछे, हर शोबेहात में पीछे, उनको तरक्की दिलाने के लिए आज उनके इंतकाल पर बहुत दुख का इज़हार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके अहले अफराद को सब्र दे अल्लाह ताला। यही हमारे सैयद विखारुद्दीन साहब एक अजीम सहाफ़ी, एक उर्दू अखबार के जो क़दीम उर्दू अखबार रहनुमा दक्कन के मालिक भी थे और वो अपने आप में एक बड़ी आला शख्सियत थे जिसमें उर्दू की खिदमत, उर्दू ज़बान की खिदमत और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की जंग में उन्होंने इतना पूरे हिंदुस्तान भर में एक मुहिम चलाई कि मस्जिद अल अक़सा की आज़ादी के लिए और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। इसीलिए उनको जब फ़लस्तीन मुल्क बना, यासर अरफ़ात साहब ने उन्हें बहुत बड़े अवार्ड से भी नवाजा। जब यासर अरफ़ात साहब हैदराबाद तशरीफ़ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके साथ प्रोग्राम था उस दफ़ा की हुकूमत में चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर, मैं अपोजिशन लीडर की हैसियत से मुझे भी उनके साथ बैठने का, यासर अरफ़ात के साथ में मसाफ़ा करने का, उनके सामने तकरीर करने का मौका मिला। तो हमेशा वो एक ऐसे नेक इंसान थे, दिल में कभी किसी के बारे में बख्श नहीं रखते थे, बिल्कुल साफ़दो इंसान थे। ऐसी अजीम शख्सियत का गुजर जाना ना कि हैदराबाद बल्कि पूरी अरब दुनिया और सब के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने हमेशा अपनी ज़ाती रकम से फ़लस्तीन की मिटाई करे। मैं कभी पूछता था कि विखार भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप, अरब ममालिक के पास तो आजकल बहुत दौलत आ गई है। बोले तो भाई उनका काम वो कर रहे हैं नहीं कर रहे नहीं मालूम, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मैं क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की आज़ादी को देखना चाहता हूँ। उसके लिए मेरा अपना ज़ाती सरमाए से उन्होंने काफ़ी मीटिंगें करे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनके रिश्तेदारों को सब सब्र और जमील अता फरमाए। तक कौम के लिए ये हजरात ने अपना वक्त लगाया। यही नहीं बल्कि इनके बड़े भाई जनाब लतीफ़ पाशा साहब ने भी और जनाब विखार पाशा साहब ने भी हर लिहाज से अपने वक्त को लगाकर कौम के लिए इस अखबार को वक़्फ़ किया था जिसका नाम रहनुमाए दक्कन है। यह रहनुमाए दक्कन न सिर्फ दीन के लिहाज से रहनुमाई करता था बल्कि हर लिहाज से रहनुमाई आप लोगों की और मेरी किया है। ये हजरात बड़े इखलास के साथ और बड़े ही
صاف دلوں کے ساتھ یہ قوم کی خدمت کیے ہیں، اور یہ حضرات کا سب سے بڑا کارنام یہی رہا ہے کہ اپنی پوری زندگی قوم کے لیے انہوں نے وقف کر دی ہے، اور آج دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ایک ایک دیکھتے دیکھتے ایک ایک قوم کے ہمدرد دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور متبادل کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے جو بھی کام جو چھٹے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام خدمات کو اور ان کے تمام جو بھی ان سے متعلق جو بھی خدمات ہیں ان کے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام قبول سے منور فرمائے، اور جتنے بھی لواحقین ہیں ان کے اسماء لگان ہیں سب عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ مقامی ادارہ جات قانون ساز کونسل انتخابات کا بھینسہ میں پرامن اختتام عمل میں آیا۔ ایم پی ڈی او دفتر حق رائے دہی مرکز پر آج صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک پولنگ جاری تھی، جہاں ضلع کلکٹر مشرف علی فاروقی اور ضلع ایس پی CH پروین کمار نے دورے کرتے ہوئے بندوبست اور حالات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ حق رائے دہی میں MLA جی وٹھل ریڈی، نائب صدر نشین بلدیہ محمد جابر احمد کے بشمول 101 رائے دہندوں نے حصہ لیا، جبکہ ایک رائے دہندہ حق رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ بتایا گیا کہ بھینسہ بلدیہ کے 2 ارکان بلدیہ کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے حق رائے دہی کا موقع فراہم کیا گیا۔ انتخاب کے دوران کووڈ قوانین پر مکمل عمل آوری دیکھی گئی۔ اس موقع پر بھینسہ RDO لوکیشور راؤ، ASP کرن کھرے، تحصیلدار وشمبر، MPDO گنگادھر اور ٹاؤن پولیس سرکل انسپکٹر پروین کمار کے علاوہ دیگر عہدیداران متعین دیکھے گئے۔ నిర్మల్ జిల్లా ముదోల్ నియోజకవర్గం ప్రస్తుతం ఇక్కడ బైన్సా మండల ప్రజా పరిషత్ ఆఫీస్ ఆవరణలో ఓటు వేసి ఎంపీటీసీ క్యాండిడేట్స్, జడ్పీటీసీ క్యాండిడేట్స్, తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యేగా నాకు కూడా ఓటు హక్కు ఉంది కనుక మాతో పాటు కౌన్సిలర్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ లోకల్ అథారిటీ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ కొరకు ఇక్కడ మా బైన్సా డివిజన్ మటుకు 102 ఓట్లు ఉన్నాయి। దాంట్లో ఇప్పటికే 30% ఓట్స్ ఇప్పటికే ఓటు వేయడం జరిగింది। మిగతా ఓట్స్ కూడా ఇంకా 1 గంట వరకు మొత్తం పోలింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది। మరి ఇక్కడ మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున దండే విఠల్ గారిని మా ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారు నామినేట్ చేయడం జరిగింది। మరి ఇక్కడ ఇన్ని రోజులు సుమారు 10 రోజుల నుంచి కూడా వారు క్యాన్వసింగ్ 10 కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా తిరిగారు, మా నియోజకవర్గానికి వచ్చారు। మరి ఎమ్మెల్సీ ఇదొక కాన్స్టిట్యూషన్। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड व सदर मजलिस इस्तकबालिया कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस ने दूसरे मुशावरती इजलास जो इस्तकबालिया कमेटी, ज़ेली कमेटियों और उलमा इकराम से खिताब करते हुए कहा कि हमको तमाम इंतज़ामात, मेहमानों की फहरिस्त, उन्वानात पर मुशावरत और हालत हाजरा और 1 लाख से ज़ायद ख़वातीन को शिरकत कराने पूरी ताकत के साथ काम करना है और तमाम सहूलियात ट्रांसपोर्ट भी मुहैया किए जाने पर तवज्जो दी गई। इस मौके पर नाज़िमुल आला जामियतुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, मुफ्ती गौस अहमद सिद्दीकी शाह व दीगर मौजूद थे। इस्लाम के एतबार से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है, उस कलाम की जो 26 आयतों को गलत कहकर दिखाया है, हमें उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। मैं ये कहूँगा कि उन 26 आयतों को निकाला जाए, हम भी वो 26 आयतों पर रिसर्च करेंगे और आवाम तक उसका जो मैसेज है वो मैसेज को हम लाएंगे, क्योंकि हमारा कुरान अमन की और सादगी का तालीम देता है। मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम हजरात भी सादक और अमीन का लक़ब दिया करते हैं। मेरे नबी कभी दहशतगर्दी की तालीम नहीं दिए। तो मैं ये कहूँगा, भैंसा में कानून साज कौंसिल इंतखाबी मरकज़ का आज़ाद उम्मीदवार पी रानी ने दौरा किया
और बीजेपी अराकीन बल्दिया के हमरा आरडीओ भैंसा व इंतखाबी रिटर्निंग ऑफिसर लोकेश्वर राव को तहरीरी शिकायत देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पोलिंग ऑफिसर से बीजेपी काउंसलर हक़ रायदही के अमल से मुताल्लिक़ पूछने पर गलत टैग बताया गया, जिसकी वजह से इनके 4 वोट ज़ाय हो चुके हैं। इसके लिए इंसाफ करने का आज़ाद उम्मीदवार ने मुतालिबा करते हुए शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया और पोलिंग ऑफिसर्स को हुकूमत के एजेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर बीजेपी के अराकीन बल्दिया व दीगर मौजूद थे। ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి అయిన నేను పేంద్ర పుష్పారాణి, నేను బైసా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బైసా పోలింగ్ బూత్ సెంటర్కి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాకు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ కౌన్సిలర్స్ అందరు కూడా మాకు సపోర్ట్ మద్దతు తెలుపుతున్నారు. అయితే నా కోసం ఒక ఓటు వేద్దామని చెప్పేసి వస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏం చేశారంటే మిస్గైడ్ చేశారు. ఒక మేడం ఫోటో పక్కన రైట్ కొట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళు మిస్గైడ్ చేశారు. కాబట్టి వీళ్ళపైన ఆఫీసర్ల పైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. मलकपेट पुलिस ने अपने लिमिट्स में कल रात स्पेशल ड्राइव के तहत शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों को रोककर चेकिंग की। इस मौके पर पुलिस ने कुछ गाड़ियों के अदम दस्तावेजात व नशा करके गाड़ियां चलाने वालों के गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। शोहर ने अपनी बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक MM पहाड़ी के रहने वाले परवेज़ की शादी चंद साल कबल शमीम बेगम से हुई थी। कल रात शमीम बेगम सो रही थी कि इसके शोहर ने किसी तेज़दार हथियार से इसका गला काट कर कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम बीवी का कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और इसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। राजेंद्र नगर लिमिट्स में MM पड़ी एरिया में मोहम्मद परवेज़ बोल के उनका वाइफ को मर्डर कर दिया रात में, तो 1 बजे तक। तो इंफॉर्मेशन ले लेके केस नंबर करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या उम्र है साहब? 33। समीना बेगम 32। मेरी बहन का नाम शमीम बेगम है। तो मेरी बहन जो है ना, उनके शौहर जो है ना हमेशा शक करते थे, शक करके जो है ना पी के आगे मारना तोड़ना करते थे। रात में भी कोशिश कर रहे, हमारे वालदा गए थे, जाके उनको बुलाने गए तो जो है ना नहीं बोल के हमारे वालदा को हकाल दिए। हकाल दे के जो है ना रात में ये हरकत कर दिए। काम पे भी नहीं जाते थे और नशा करते थे हमेशा। उन्होंने हमारे यही पुलिस से गुजारिश है कि हमारे इंसाफ होना, उसको सख्त से सख्त सज़ा होना।
کتنے بچے ہیں؟ آپ کی بہن کی شادی کب ہوئی تھی؟ ہو گیا تھا 10-15 سال ہو گیا. 3 بچے بچوں کے خاطر گئے تھے واپس ہمنا ہے بول کے بچوں کے خاطر چلے گئے ان کے شوہر کے پاس. چلو ٹھیک ہے اچھا زندگی گزار رہے نا بول کے خاموش بڑھ گئے تھے. پھر بھی انہیں ایسی مارم توڑی کرنا, شک شبہ کرنا, 4 دن کو ہمارے بہن کو مارنا, تو پھر تھوڑے دن رکھ لینا حملہ رکھ لے کے پھر سمجھا بجھا کے بھیجنا کرنا, ایسا چل رہا تھا. اچانک ایسا رات حملہ کریں گا نشے میں آ کے, نہیں سوچے حملہ بھی دور رہتے. آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں. پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران ایم پی سنجے سنگھ نے مظفر نگر جنسی زیادتی معاملے کی سماعت فاسٹ ٹریک کورٹ میں کرانے کا کیا مطالبہ. رہنمائے دکن کے ایڈیٹر ان چیف جناب سید وقار الدین صاحب کا ہوا انتقال. ریاستی وزیر داخلہ مولانا جعفر پاشا سمیت دیگر اہم شخصیات نے کیا گہرے دکھ کا اظہار. نرمل میں مقامی ادارہ جات قانون ساز کونسل انتخابات کا پرامن اختتام. سٹی پولیس کی اسپیشل مہم کے تحت شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف چیکنگ کا سلسلہ جاری. شوہر نے کیا اپنی بیوی کا قتل, حیدرآباد میں افسوسناک واقعہ. یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب, فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس شاسی پورم اویسی ہلز لائن پر. یاد رہے 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر. ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے. آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں. علی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج. HKJN مینوفیکچرنگ شو روم. ہمارا پتہ فرید کمپلیکس شاستی پورم اویسی ہلز لائن حیدرآباد. HKJN فرنیچر. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن, ناظرہ قرآن قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت, مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت, طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم, خصوصی کمپیوٹر کلاسز, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ. بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام. قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے. داخلے جاری ہیں, اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول, اپوزٹ لین, نیو SR پیٹرول پمپ, وٹاپلی, حیدرآباد. الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک, مصطفیٰ نگر, فلک نما, حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک, ویزا انڈورسمنٹ, امیگریشن, پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد, الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں, آپ کا اطمینان ہماری کامیابی.